आप सोच करके देखिए, जब क्रिसमस आता है तो आपके मम्मी पापा आपको क्या सिखाते हैं? चलो बेटा क्रिसमस आ रहा है, शॉपिंग करने जाएंगे, घर सजाना होगा, केक खरीदना होगा, दोस्तों को बुलाना होगा। आज के আপনার চার্চে আসার আগে কতজন ভালো ভালো রান্না করে এসেছেন? क्या आप समझ रहे हैं मेरे बात को कि मैं क्या बोल रहा हूं? एक छोटा बच्चा जिसके जीवन में भी ऐसा ही कुछ दशा था, मैं भी इन्हीं सभी चीजों से मैं पला बड़ा हूं, और जो मेरे समाज, मेरे सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस मेरे जीवन में था, उसी इन्फ्लुएंस से मैं बड़ा हो रहा था। लेकिन जब इन द ईयर ऑफ 2006 मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब मुझे कुछ और बातें पता चला। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस समाज का जो इन्फ्लुएंस है, এই যে সমাজের ইনফ্লুয়েন্স, আমাদের পাড়া প্রতিবেশীর ইনফ্লুয়েন্স, আমাদের বন্ধু বান্ধবদের ইনফ্লুয়েন্স, এই ইনফ্লুয়েন্স থেকে বার হওয়া वेरी मच डिफिकल्ट। ये बहुत ही कठिन बात है। आप में से कोई भी यहाँ पे एक पुराना और फटा कपड़ा पहन के आप नहीं आ सकते यहाँ पे। Why? Because you are influenced by this world, by your friends, by your mom and dad, by your society. But we are not influenced by Jesus Christ. हम यीशु मसीह के द्वारा प्रभावित नहीं है। हमारे जीवन में यीशु मसीह का जो जन्म है, इससे हमें कुछ भी प्रभावित हम नहीं होते, ना ही हमारे जीवन में कुछ इन्फ्लुएंस दिखा जा सकता है। लेकिन हम अपने आस पड़ोस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। मैं जब आसपास में देखता हूं, मुझे ये सब देख करके बहुत दुख होता है कि लोग, पीपल, दे नो मच अबाउट सेंटा क्लॉज। लोग सबसे ज्यादा सेंटा के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में नहीं। और जब हम इन चीजों को अपने आसपास में देखते हैं ना, আমি কলকাতাতে ছিলাম, এখানে আসার আগে আমি কলকাতা থেকে আসছি, তো চারিদিকে একদম মানে লাইট, পার্ক স্ট্রিট খুব ভালোভাবে সাজানো হয়, চারিদিকে লাইট, ডেকোরেশন, আর এই সমস্ত দেখে দেখে মানুষের মাথা খারাপ হয়। খ্রিস্টান ছেলে মেয়েদেরও পুরো মাথা খারাপ হচ্ছে এগুলো দেখে। কিন্তু আমাদের যাকে নিয়ে ক্রিসমাস, যার প্রতি আমাদের ফোকাস করা দরকার, তাকে নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা नहीं। लेकिन ये क्रिसमस है क्या? बाइबल हमें क्या बताती है इसके बारे में? आइए थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। क्रिसमस के साथ ना ही डेकोरेशन का कुछ रिलेशन है, ना ही शॉपिंग का कुछ रिलेशनशिप है, ना ही सेंटा क्लॉज के साथ कुछ रिलेशनशिप है, ना ही नाच गाना करने के साथ कुछ रिलेशनशिप है। देयर इज नथिंग टू डू विथ ऑल दिस रबिश थिंग्स। इन सभी चीजों के साथ क्रिसमस का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन क्रिसमस हमें बताता है उस महान परमेश्वर के बारे में, जिसने मनुष्य को अपने समान, अपने लाइकनेस में, अपने इमेज में उन्होंने क्या किया? उसको बनाया। द बाइबल सेज, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, উৎপত্তি কা কিতাব, আদি পুস্তক 1 অধ্যায় 26 পদে লেখা রয়েছে, আর ঈশ্বর বললেন, আইসো আমরা মনুষ্যকে আপনাদের প্রতিমূর্তিতে কি করি? আপনার সাদৃশ্যে কি করি? সৃষ্টি করি, নির্মাণ করি। और हम लोग 3 অধ্যায়ে से আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? যে যাকে ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন, যাকে নিজের লাইকনেসে, নিজের ইমেজে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে তার লাইকনেস, সে তার ইমেজ, সে তার আইডেন্টিটি হারিয়ে ফেলে। हैव लॉस्ट आवर आइडेंटिटी। हमने अपना आइडेंटिटी खो चुका है उसी दिन आदन के बगीचा में, एडेन गार्डने। আর সেই কারণে এই যে ফালতু কাজগুলো আমরা করে বেড়াচ্ছি, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के ऊपर फोकस करने के वजह हम लोग इन फालतू चीजों में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना आइडेंटिटी खो दिया है। हमने हमारा जो रिलेशनशिप जिस परमेश्वर के साथ था, आदम और हवा जो कि परमेश्वर के साथ वो लोग बात करते थे, बहुत क्लोज, देयर वॉज नो बाउंड्री बिटवीन एडम, ईव एंड गॉड। आदम, हवा और परमेश्वर के बीच में ऐसा कुछ भी बाउंड्री नहीं था, बाइबल हमें बताता है। लेकिन द मोमेंट जब मनुष्य ने परमेश्वर के एक बात को नहीं सुना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिन। ईश्वरेर आज्ञा उल्लंघन के की बोला है? पाप। पाप के हिब्रूते बोला है चाता।
जिसका अर्थ होता है मिस, और ग्रीक में इसे कहा जाता है हमार टानो या फिर हमार टिया, जिसका अर्थ होता है मिसिंग द मार्क। सपोज आपको एक मतलब एक নিশানা দেয়া গয়া है, আপনার একটা গোল আছে, আপনারা হয়তো দেখেছেন একটা বোর্ডে মার্ক করা থাকে আর সেখানে হিট করতে হয়, তাই না? तो जब आप क्या करते हैं ना, उस निशाने को जब चूक जाते हैं, एक्चुअली इसको कहा जाता है सिन, इसे कहा जाता है पाप। परमेश्वर ने मनुष्य को एक टारगेट, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य देकर के इस दुनिया में भेजा था, लेकिन मनुष्य ने क्या किया? मिसिंग द मार्क, वो अपने उद्देश्य से पूरी तरह से भटक चुका। 3 अध्याय में, और इस रिलेशनशिप को मनुष्य के द्वारा या फिर इस आइडेंटिटी को, इस परिचय को अपना फिर से पाना, यह मनुष्य के द्वारा असंभव था और असंभव है स्टिल नाउ। हम नहीं कर सकते, आप जितना भी कोशिश कर लो, यू कैनॉट बिल्ड योर रिलेशनशिप विद गॉड बाय योरसेल्फ, यू नीड जीसस क्राइस्ट। इसीलिए यीशु कहते हैं कि कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यू नीड जीसस क्राइस्ट, तुम्हें यीशु मसीह का जरूरत है। तब जब परमेश्वर ने मनुष्य को इस परिस्थिति में देखा, मनुष्य बहुत कोशिश करने लगा कि चेष्टा करते लागलो অ্যানিমাল স্যাক্রিফাইস, পশু বলি, তাই না? আমরা দেখেছি। তো মানুষ বিভিন্ন রকম ধর্মের কার্য, বিভিন্ন রকম ভালো ভালো কার্যের দ্বারা তারা কি করছে? তারা চেষ্টা করছে যে কোনোভাবেই হোক বা যে কোনো উপায় হোক আমরা কি করব? ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবো, বা আমাদের যে সম্পর্ক যেটা ভেঙে গেছে, हमने जो अपना आइडेंटिटी या फिर जो परिचय हमने जो खोया है उसे हम फिर से वापस पा लेंगे। लेकिन दिस इज इम्पॉसिबल, मैंने फिर से कहा कि यह असंभव है। बाइबल हमें बताता है, यशाया नबी के किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम्हारे जो धर्म के काम है वो सभी मैले चिथड़ों के समान है। আমাদের যে সমস্ত ধর্মের কাজগুলো রয়েছে সেগুলো মলিন বস্ত্রের ন্যায়, যাহা পত্রের ন্যায় কি হয়? জীর্ণ হয়, এবং আমাদের পাপ সকল আমাদেরকে বাতাসের ন্যায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তো তোমার এবং আমার যত ভালো ভালো কাজ আছে সেগুলো মলিন বস্ত্রের ন্যায়, ছেঁড়া কাপড়ের মতো। ইট ইজ লাইক গার্বেজ বিফোর দ্য লর্ড, ঈশ্বরের কাছে এটা নোংরা বস্তুর মতো। তুমি তোমার ভালো কার্যের দ্বারা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে পারবে না। यू कैनॉट प्लीज गॉड बाय योर गुड वर्क्स। आप जिधर से भी कोशिश कर लो परमेश्वर तक पहुंचने का, आप नहीं कर सकते हो। जितना भी कोशिश करो नहीं हो सकता। वी नीड गॉड, हमें परमेश्वर का जरूरत है इस परिस्थिति से निकलने के लिए। क्या आपने सिनेमा में देखा है दलदल, যেখানে একটা মানুষ পড়ে গেলে সে বেরিয়ে আসতে পারে না, যত নড়বে তত उसको किसी का मदद का जरूरत है कि नहीं, जो उसको वहां से बाहर निकाल सके। मनुष्य का दशा भी ऐसा ही है। तब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए योजना बनाया कि मैं क्या करूंगा, मेरे इस जो सबको मैंने, जिसको मैंने बहुत ही श्रेष्ठ, जिसको मैंने सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट इन माय लाइकनेस, इन माय इमेज, जिसको मैंने बनाया है, मैं उसको इस परिस्थिति से निकालूंगा। उसका खोया हुआ जो आइडेंटिटी है मैं उसे फिर से वापस दूंगा। हमारा परिचय क्या है, हमारा आइडेंटिटी क्या है, फिर से बताऊं एक बार। तो जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, देन यू कैन से दैट यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। आप तभी कह सकते हैं कि आप यीशु मसीह के बच्चे हैं। जो अपने जीवन को पूरी तरह से यीशु मसीह को देता है, जो व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से सैक्रिफाइस करता है, हु लिव्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, जो यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार जीता है, उसके आज्ञाओं के अनुसार जीता है, इस तरह का विश्वास मैं आपसे बता रहा हूं। इस तरह का विश्वास जो व्यक्ति करता है उसे परमेश्वर क्या करते हैं? अपना पुत्र होने का अधिकार फिर से वापस देते हैं। तो आपका आइडेंटिटी क्या है? यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। আমরা ঈশ্বরের সন্তান, যেটা আমাদের আইডেন্টিটি আমরা হারিয়ে গেছি। আমাদের যে সম্পর্ক ছিল ঈশ্বরের সাথে, সেই সম্পর্ক আমরা হারিয়ে ফেলেছি, এবং সেই সম্পর্কে আবার পুনরায় ঠিক করার জন্য, সেই পরিচয়কে আবার মানুষের কাছে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যিশু খ্রিস্ট কি করেন? তিনি কোথায় এসেছিলেন? বেথলেহেমের কোথায়? গোয়াল ঘরে। লেখা আছে মেঞ্জার, এবং বাংলাতে লেখা রয়েছে যাবো পাত্র। তো এখানে যখন আমি দেখছিলাম তখন লেখা রয়েছে গবাদির ভোজন পাত্র, যেখানে মানে পশুদেরকে যে পাত্রে খাবার দাবার দেওয়া হয়। तो इसीलिए माना जाता है कि यीशु ख्रिस्ट कोথায়
গোয়াল ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তো প্রভু যিশু কি করেন? মানুষকে তার পরিচয় ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে আসেন, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক পুনরায় ঠিক করে দেওয়ার জন্য আসেন, মানুষকে পাপ থেকে আরেকবার উদ্ধার দেওয়ার জন্য তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, আমাদেরকে পাপের বন্ধন থেকে मुक्ति देवार जन्य তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। तो ये था क्रिसमस का बैकग्राउंड। अब चलिए क्रिसमस के बारे में कुछ सीखते हैं कि क्रिसमस के दिन में क्या हुआ था। কেন বেথলেহেমে কেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কেন গোয়াল ঘরে কেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কেন जोसेफেर घरे केन जन्मग्रहण करेছিলেন, কেন? क्या आप कभी सवाल नहीं पूछते? समय नहीं है तो सवाल पूछने का। अच्छा, बेथलेहेम जो मतलब एक छोटा सा जगह है बेथलेहेम, क्या आपको पता है इस जगह का ये जो नाम है, इस नाम का अर्थ होता है हाउस ऑफ ब्रेड, रूटीर घर। तो मान लीजिए ये है बेथलेहेम। अब যিশু কেন বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করলেন, কেননা এর একটা আধ্যাত্মিক একটা এক্সপ্লেনেশন বা তাৎপর্য সিগনিফিকেন্স আছে। यीशु ने कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, আমি জীবন্ত বা আমি জীবন की रूटी। परमेश्वर ने बेथलेहेम को इसीलिए चुना क्योंकि बेथलेहेम को कहा जाता है हाउस ऑफ ब्रेड। এটাকে বলা হয় রুটির ঘর। আর রুটির ঘরে কি থাকবে? কি থাকে? কি থাকে? রুটি থাকবে, সিম্পল, তাই না? কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে জাগতিক কোনো লেসন শেখাচ্ছেন না, ঈশ্বর আমাদেরকে এখানে স্পিরিচুয়াল লেসন শেখাচ্ছেন যে রুটির ঘরে আমি জীবন্ত রুটিকে পাঠাবো। क्या आप समझ रहे हैं मेरे बात को? और इसीलिए यीशु ने कहा आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आमी जीवंत रूटी जे আমার কাছে আসবে, whoever comes to me, जो मेरे पास आता है से কখনো ক্ষুধার্ত হবে না। और इसीलिए परमेश्वर ने बेथलेहेम को चुन लिया ताकि लोगों को एक आत्मिक मैसेज दिया जाए कि রুটির ঘরে স্বয়ং জীবন্ত রুটি, খাবার রুটি নয়, স্বয়ং জীবন্ত রুটি এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছেন। एंड दिस वॉज द मैसेज फ्रॉम द लॉर्ड। आज हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि चर्च के पास आज रेवलेशन या फिर प्रकाशन नहीं है परमेश्वर का, इसी वजह से हम लोग इसे समझ नहीं पा रहे। दूसरा मैसेज, परमेश्वर ने क्यों मेंजर বা কি বলছি জাবো পাত্রতে তিনি কেন জন্মগ্রহণ করলেন, তাই না? জাবো পাত্রে কেন জন্মগ্রহণ করলেন? বাইবেল জানেন কি বলে আমার ঈশ্বরের ব্যাপারে, যার ব্যাপারে আমি দাঁড়িয়ে আজকে এখানে প্রচার করছি, যার ব্যাপারে আপনারা শুনছেন, उसके बारे में क्या कहा जाता है? बाइबल कहता है कि स्वर्ग আমার सिंहासन और पृथ्वी আমার पादोपीठ। परमेश्वर जो कि स्वर्ग में बैठता है, पूरा स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी হচ্ছে তার পায়ের চৌকি বা পাদপীঠ। পৃথিবীতে শুধুমাত্র তিনি তার পাটা রাখেন। वो इतना महान परमेश्वर है, मेरा इतना महान और विराट परमेश्वर जो कि सिंहासन में बैठने वाला परमेश्वर है। आज वो परमेश्वर কোথায় এলেন? জাবো পাত্রে জন্মগ্রহণ করছে। কেন তিনি জাবো পাত্রে জন্মগ্রহণ করলেন জানেন? পড়বেন মার্ক 2 অধ্যায় 7 পদ। হ্যাঁ, আচ্ছা, কেননা পান্থশালায় তাহাদের জন্য কোনো, আরেকবার বলুন, পান্থশালায় তাহাদের জন্য কোনো স্থান ছিল না। इसीलिए তাকে জাবো পাত্রে রাখা হলো। এই জন্যই তিনি গোয়াল ঘরে এলেন। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के लिए कुछ जगह ही नहीं बचा था इस दुनिया में। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह आज भी रिविलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 20 पद में कहते हैं कि देखो আমি দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি আর আমি কি করছি? আমি চার্চের বাইরে দাঁড়িয়ে আঘাত করছি। কেন? কেননা চার্চের ভিতরে তো পলিটিক্স, আমি প্রবেশ করব কিভাবে? আমার আত্মা চার্চের মধ্যে নেই। আমি তোমার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। কেন? কেননা তোমার বাড়ির মধ্যে আজকে অনেকে আছে কিন্তু আমার জন্য জায়গা নেই। আমি তোমার হৃদয়ের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি। কেন?
কেন আঘাত করছেন? কারণ আজকে তোমার হৃদয়ে যিশুর জন্য জায়গা নেই। যেমন সেই দিন যিশু খ্রিস্টের জন্য সেইখানে জায়গা ছিল না, आज भी मनुष्य के पास यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है। आप चाहे जितने भी घर सजाओ और যতই বড় বড় ফটো লাগাও, বাইবেল বলে কি তোমরা কি জানো না যে তোমার দেহ পবিত্র আত্মার मंदिर, योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। और यहां पे परमेश्वर रहते हैं, आपके दीवार पे नहीं, तुम्हार कारे नय, तुम्हार घरे नय, तुम्हार बाहरे नय, तुम्हार दरजाय नय। गॉड लिव्स इन आवर हार्ट। परमेश्वर यहां पे रहते हैं। यू नीड टू ओपन योर हार्ट टुडे। आज आपको आपका दिल को खोलना होगा, क्योंकि परमेश्वर यहां पे रहना चाहते हैं। एंड आवर हार्ट्स, our mind, our body, our spirit, our soul, it's totally occupied by Satan. शैतान ने आज हमारे दिल को, हमारे दिमाग को, हमारे सब कुछ को ऑक्यूपाई कर लिया है। And we don't have place for Jesus Christ. हमारे जीवन में पढ़ाई लिखाई करने के लिए बहुत टाइम है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। बहुत दुख का बात है, बाबा माँ बार बार फोर्स करे, ये जा ट्यूशन जा, ट्यूशन जा, स्कूले जा, लेकिन बाबा माँ फोर्स करे ना, চার্চে যা, সানডে স্কুলে যা, বাইবেল পড়, প্রার্থনা কর, না পড়লে আজকে খেতে পাবি না। মা বাপ ऐसा नहीं सिखाते। হচ্ছে এই চার্চের বাগডোর, এই চার্চের হাল ধরার ইউথ নেই, এক দুটো এখানে বসে আছে। and they don't know anything about Jesus Christ। আমাকে আসতে হচ্ছে। why? क्योंकि हमारा दिल, हमारा मन, हमारा हार्ट आज पूरी तरह से ऑक्यूपाई हो चुका है। उस दिन लोगों के पास यीशु मसीह के लिए, मरियम के लिए, जोसेफ के लिए जगह नहीं था। एक प्रेग्नेंट औरत, समझिए, তার 9 মাস চলছে, তার পেটে এত ব্যথা, এত পেন, সেই সময় এসে গেছে সেন্সাসে নাম লেখানোর জন্য গেছে, এত কষ্ট। জোসেফ গিয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কা মারছে, প্লিজ আমার বউকে একটু সুযোগ দিন, প্লিজ আমার বউয়ের জন্য এত তার পীড়া উঠছে, একটা দয়া করে একটু दरजा खुले दी। लेकिन किसी ने भी जगह नहीं दिया। Why? क्योंकि सब ऑक्यूपाई हो चुका था। आज यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे के बाहर पे आकर के कह रहे हैं कि माय सन, माय डॉटर, ओपन योर हार्ट। तेरे दिल के दरवाजों को मेरे लिए खोल। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा यीशु मसीह को इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि वचन कहता है सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। पहले उसके राज्य और धार्मिकता का खोज करो। सबसे पहले अपने नौकरी को नहीं, छोकरी को नहीं, लड़के को नहीं, लेकिन यीशु मसीह को टाइम दीजिए, क्योंकि इस दिल के लिए आज भी यीशु मसीह तरस रहा है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्लीज अपने दिल को यीशु मसीह के लिए खोलिए। आज जिन कचरों से, যে সমস্ত কাচড়া এবং গার্বেজগুলোকে আমরা আমাদের হৃদয়ে ভরে রেখেছি, সেগুলোকে এইখান থেকে যাওয়ার সময় বা বাড়িতে গিয়ে সেগুলোকে বার করো। सिट बिफोर द लॉर्ड एंड क्राई। उनसे कहें कि प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैंने इतना साल दारू पिया है क्रिसमस में, मैंने आपके बारे में नहीं सीखा प्रभु, लेकिन मैंने सिर्फ घर सजाया है, मैंने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय किया है, बहुत पार्टी किया है प्रभु, এখানে ওখানে পিকনিকে গেছি, কিন্তু প্রভু তোমাকে আমি জানি না। প্রভু আমার জীবনে, আমার চাকরির জন্য অনেক জায়গা, আমার পড়াশোনার জন্য অনেক জায়গা, আমার বাবা মায়ের জন্য অনেক জায়গা, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि whoever loves his mother and father or parents, जो अपने माता पिता से मुझसे ज्यादा प्रेम करता है, he is not worthy for me, वो मेरा योग्य नहीं है। इसीलिए वचन हमें क्या सिखाता है कि तू सबसे पहले अपने परमेश्वर से किसने सिखाया? हमें सिखाচ্ছি নতুন করে, यीशु ने सिखाया। और उसके बाद यीशु ने क्या कहा? लव योर नेबर्स। उसके बाद अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। क्या आपके लिए, आपके जीवन में, आपके दिल में यीशु मसीह के लिए जगह है? আছে যিশুর জন্য জায়গা নাকি অন্য কিছুর জন্য জায়গা আছে? सोच करके देखिए। अगर नहीं है तो आपको आज डिसीजन लेना होगा यहां से जाने के बाद। কেন তিনি একজন কার্পেন্টারের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করলেন? কেন একজন ছুতরের বাড়িতে কেন জন্মগ্রহণ করলেন যিশু?
उसे कहा, क्या कहा जाता है? किंग ऑफ किंग्स, রাজাদের রাজা। রাজাদের রাজা কোথায় আসছে? ছুতরের বাড়িতে। আমরা জানি যে যারা ওয়াইজ ম্যান ছিল, তো এই ওয়াইজ ম্যান গুলো খুঁজতে কোথায় গেছে যিশুকে? ইন দ্য হাউস অফ হেরোদ। হেরোদের বাড়িতে গেছে খুঁজতে। কেন? কেননা তারা ভাবছে যে রাজার জন্ম কোথায় হতে পারে। তারা দেখে যায়, তারা বলছে যে রাজার জন্ম হয়েছে। তার রাজাকে খুঁজতে কোথায় গেছে? রাজবাড়িতে গেছে। কিন্তু তারা জানে না যে রাজার জন্ম কোথায় হয়েছে? একটা দরিদ্র পরিবার, একটা ছুতরের পরিবারে, একটা কাঠের মিস্ত্রির, একটা কার্পেন্টারের বাড়িতে কি হয়েছে? জন্ম হয়েছে। তো যিশু কেন যোসেফকে কেন বাঁচলেন? কেন তার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করলেন? দ্বিতীয় করন্থীয় 8 অধ্যায় 9 পদ আরেকজন বার করবে, ফিলিপিয়ান্স চ্যাপ্টার 2 ভার্স 7। ফিলিপিও 2 অধ্যায় 7 পদ। সবাই বুঝতে পেরে গেছেন? একজন প্লিজ, করন্থীয় 8 অধ্যায় 9 পদ। কেননা তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের অনুগ্রহ জ্ঞাত আছো। হ্যাঁ, তিনি ধনবান হইলেও তোমাদের নিমিত্ত দরিদ্র হইলেন। তিনি ধনবান হইলেও, হি ইজ রিচ, তার দৌলতে বা তার কারণে আজকে আমাদের এত দেখানো। আজকে এই যে আমাদের যে এত ঠাটবাট, এই যে আমি কোট প্যান্ট এই যে সব পরে এসেছি, আমি ঈশ্বরকে সকালে ধন্যবাদ দিচ্ছিলাম যে আমার মতো একটা ভিখারিকে প্রভু তুমি আজকে এত ভালো জায়গায় নিয়ে এসছো। আজকে আমাদের সবার জীবনে যে এত ঠাটবাট, কার কারণে? তার কারণে। কেননা তিনি ধনবান হইয়াও, পড়ুন 8 পদ। হ্যাঁ, তিনি ধনবান হইলেও তোমাদের নিমিত্ত দরিদ্র হইলেন। আমাদের নিমিত্ত দরিদ্র হইলেন, যেন তোমরা হ্যাঁ, তাহার দরিদ্রতায় ধনবান হও। যেন তাহার দরিদ্রতায় কি হতে পারো? ধনবান হতে পারো। হি বিকেম পুअर, তিনি আমাদের জন্য গরিব হলেন। लेकिन इससे हमको क्या फर्क? इससे हमको क्या फर्क पड़ता है? বাবা মা ছেলে মেয়েদের জন্য করলে কিছু যায় আসে না তাদের। বড় হয়ে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা, তাদেরকে অনেকে ঘর থেকে বার করে দিচ্ছে, বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে। তো যারা জন্ম দিয়েছে তাদের প্রতি যদি আমরা বেঈমান হতে পারি, তো ঈশ্বরের প্রতি তো স্বাভাবিক, তাই না? যাকে দেখিনি তার প্রতি তো স্বাভাবিক বেঈমানি করাটা, ঠিক তো? বাইবেল কি বলছে? তিনি কেন দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন? যেন আমরা কি হতে পারি? তার দরিদ্রতায় ধনবান হতে পারি। এই কারণে তিনি একটা দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। এই কারণে তিনি যোসেফকে বেছে নিলেন, যেন তিনি দরিদ্র হয়ে তার যত ধন সম্পত্তি আছে, সেটা স্পিরিচুয়াল হোক, সেটা আধ্যাত্মিক ভাবে হোক, বা সেটা জাগতিক ভাবে হোক, সেটা যেন আমরা পেয়ে যাই। এরপরে ফিলিপিও 2 অধ্যায় 7 পদ কি লেখা রয়েছে? কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন। হ্যাঁ, তিনি শূন্য করে দিলেন। আর কি করলেন? দাসের রূপ ধারণ করিলেন। তিনি দাসের রূপ ধারণ করিলেন। মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন। হ্যাঁ, এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন। তিনি আপনাকে কি করে দিলেন? অবনত করে দিলেন। बस एक विराट परमेश्वर, एक महान परमेश्वर जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते, वो परमेश्वर ही बिकेम मैन। बाइबल कहता है कि उसने अपने आप को पूरी तरह से शून्य कर दिया और তিনি কি করলেন? দাসের রূপ ধারণ করলেন, আপনাকে অবনত করলেন। The Bible says, John chapter 1 verse 14 में लिखा हुआ है, the word became flesh, আর বাক্য মাংসে মূর্তিমান হইলেন এবং আমাদের সঙ্গে কি করলেন? বসবাস করলেন। আমরা তার মহিমা দেখলাম। क्या आपको लगता है कि ये सच में बहुत इजी काम है परमेश्वर के लिए? যারা এত অবাধ্য, যাদেরকে বারবার এত কথা বলার পরও যারা এক কানে শুনে আর আরেক কানে বার করে দেয়, তাদের জন্য নিজেকে শূন্য করে এখানে আসা ঈশ্বরের জন্য কি এতটাই সোজা ছিল? হ্যাঁ, তাদের জন্য চড় থাপড় খেতে এখানে আসবে, তোমার মুখের থুতু
তোমার মার খাবে না, তোমার থুতুটা তোমার বাবা মা নেবে না, তোমার পাড়া প্রতিবেশী নেবে না, সে ওই সিংহাসন ছেড়ে এইখানে নেমে আসেন আপনার মুখের থুতু নেওয়ার জন্য, আপনার चौड़ थापड़ আপনার मार খাওয়ার জন্য। कोई আমি তো यीशु के मारे नहीं। हाँ, आज भी जब आप यीशु मसीह के बात को नहीं सुनते, यू आर क्रूसीफाइंग जीसस क्राइस्ट, आप यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। आज भी जब उसके आप बात को नहीं सुनते, आज क्यों যখন তুমি তার কথার অঙ্গীকার করো, অস্বীকার করো, তখন তুমি কি করো? যিশুর মুখে थूको। आई डोंट केयर जीसस का। आप सोच सकते हैं कि एक परमेश्वर मनुष्य बनकर के आता है और वो क्या करते हैं? अपने दासों का কি করছেন? তার ডিসাইপলদের পা ধুয়ে দিচ্ছেন। कैन यू इमेजिन? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? আমি তোমাদের মধ্যে একজনকে এসে বলবো আমার পাটা ধরো, আমার পাটা ধুয়ে দাও তো, हमारे अंदर में इतना अहम है, हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, हम किसी से जाकर के माफी भी नहीं मांगते। একই বাড়ির মধ্যে ভাই বোনেরা একে অপরের সাথে কথা বলে না, জমি জায়গার মধ্যে ভাগ, একই চার্চের মধ্যেই অনেক কিছু হিস্ट्री। आप सोच करके देखिए उस परमेश्वर के लिए, इस तरह के मनुष्य के लिए अपने आप को शून्य करके दासेर रूप धारण करे অবনত করে তিনি কোথায় এলেন? একটা দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন, তাই না? যেন আমরা কি হতে পারি? ধনী হতে পারি, যেন আমরা উচ্চীকৃত হতে পারি। दिस वॉज द प्लान ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का प्लान था। एंड दैट इज वाई ही बॉर्न इन अ कार्पेंटर्स हाउस। इसी कारण से उन्होंने क्या किया? তিনি একজন ছুতরের পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। রাখালদেরকে বা যারা চরবাহ ছিল তাদেরকে তিনি কেন বাঁচলেন আগে? যারা शेफर्ड ছিলেন তাদের কাছে কেন প্রথমে নিউজ গেল? ब्रदर पता है, कुछ आइडिया है हमें क्यों ऐसा पहुंचा? क्यों फर्स्ट न्यूज, सबसे पहला न्यूज इन लोगों के पास पहुंचा, शेफर्ड के पास? इसका भी एक आत्मिक कारण है। यीशु कहते हैं आई एम द गुड शेफर्ड, मैं एक उत्तम चरवाह। তো মেষপালকের প্রথম খবর, মেষপালক যে পৃথিবীতে এসেছেন তার প্রথম খবর কাদেরকে দেবে? তারপরে কাদের কাছে যাবে? মেষগুলোর কাছে, তাই না? तो इसी वजह से सबसे पहला जो न्यूज किसके पास गया था? মেষপালকের কাছে। কেননা তোমরা তো এতদিন জানো তো গরু ছাগল ভেড়া চড়াচ্ছ এখানে বসে বসে, কিন্তু এরপর তোমাদের জন্য আরেকটা মেষপালক এসছে, কিন্তু ও একটু আলাদা, সে মানুষদেরকে সঠিক ডাইরেকশনে লিড করে। আর সেই জন্যই দাউদ বলেন সদা প্রভু আমার পালক। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बाइबल आत्मिक बातों से भरा हुआ है, और अगर आप इसे अपने शारीरिक दिमाग से सोचने का कोशिश करोगे तो यू विल फेल हो जाए, किच्छु बुझते पारबे ना। इसीलिए इन सभी बातों को समझने के लिए आपको एक आत्मिक मनुष्य होना जरूरी है। आपको आपका जो परिचय है ना, आपका जो आइडेंटिटी है, তোমার যেটা পরিচয় সেটা ফিরে পেতে হবে, তাহলেই তুমি কি করতে পারবে? এই সমস্ত বিষয়গুলোকে বুঝতে পারবে। কেন? বাইবেল বলে, বাইবেলে লেখা রয়েছে मेरा भेड़ मेरे शब्द को सुनता है। আমার মেষ আমার রব। तो सबसे पहले कहाँ न्यूज गया? রাখালদের কাছে। এর আরো একটা কারণ আছে যে রাখালদের কাছে কেন? কেন না परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। আর রাখালদেরকে বললেন যে তোমাদের জন্য একটা গুড নিউজ আছে, গুড নিউজ আছে। অনেক তোমরা ক্লান্ত, অনেক তোমরা অপেক্ষা করেছো, সমাজ তোমাদেরকে অনেক রিজেক্ট করেছে, অনেক জায়গাতে ঘুরেছো, কিন্তু আজ তোমাদের জন্য একটা অনেক ভালো খবর আছে। লুক 2:11 থেকে। কারণ অত দাউদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছে। হ্যাঁ, তো দাউদের নগরে কি হয়েছে? তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্ম হয়েছে। মিখাতে লেখা রয়েছে তাকে কি বলে ডাকা হবে? ইম্মানুয়েল। इट मीन्स इम्मानुएल, और जिसका अर्थ होता है गॉड इज विथ अस, আমাদের সহিত। তো তোমরা যারা রাখাল, তোমরা যারা রিজেক্টেড, যে তোমাদেরকে চান্স দেয় না, যে তোমাদেরকে সুযোগ দেয় না, যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলে না, যে তোমাদেরকে
গলায় জড়িয়ে ধরে একবার হাগ করে না? কেন? তোমার গায়ে খুব গন্ধ তাই। তুমি দেখতে ভালো নয়, হ্যান্ডসাম নও বলে তোমাকে কেউ फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठाए ना। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए गुड न्यूज है। और यीशु मसीह ने आप लोगों को, जो लोग इस परिस्थिति में है, उन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सबसे पहले भेजा है। जल्दी से एक्सेप्ट कर ले इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एंड फॉलो हिम, नॉट इन फेसबुक इंस्टाग्राम, अपने जीवन में। मेरा मसीह, मेरे खुदा, वो इसीलिए इस दुनिया में आए थे मेरे जैसे लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए যাদেরকে আজ কেউ পাত্তা দেয় না। আর চার্চের মধ্যে এমন বাজে অবস্থা, কি বলবো, বড় লোক আর বড় লোকের রিলেশনশিপ। তোমার গরিব ভাই বোনের সঙ্গে গিয়ে বলেছো যে যিশু সহায়, মে গড ব্লেস ইউ, বড়দিনের শুভকামনা তোমাকে দিলাম, ऐसे परिस्थिति से कोई जा रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज है। দাউদের নগরে আর দাউদের বংশে একজন জন্মগ্রহণ করেছে, আর যার নাম হচ্ছে जीसस क्राइस्ट, जिसका नाम का अर्थ होता है सेवियर, जाके बोला है इम्मानुएल, गॉड इज विथ अस, वो स्वयं परमेश्वर हमारे साथ, वो यहाँ पर रहने के लिए आ गए। द बाइबल सेज, जेरेमिया चैप्टर 33 वर्स 3 में कहा जाता है, ऐसा कहते हैं प्रभु, कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें क्या करूंगा? आवाज दूंगा, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। আমাকে আহ্বান করো আর আমি তোমার রবে কর্ণপাত করব। आज आपके लिए गुड न्यूज है, वो आ चुका है इस दुनिया में और वो हमारे साथ है, तो हमें किसी भी बात के लिए डरना नहीं है, किसी भी बात के लिए घबराना नहीं है, चाहे वो नौकरी का एग्जाम क्यों ना हो। यू कैन, आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि गॉड इज विद अस। चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, लेकिन वो 38 साल का हो या फिर 12 साल का, 40, 14, 50, 55 या 70 साल के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करो तो यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर के महिमा को देखोगे। और इसी वजह से यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, ताकि वो क्या करे? अपने प्रजा को उद्धार कर सके। ही विल बी द सेवियर ऑफ हिज पीपल, वो अपने प्रजा को क्या करेगा? वो उद्धार करेगा। और यही तो कारण था, जिस कारण की वजह से, जिस वजह से वो इस दुनिया में आए थे। और इसीलिए उनको, जो लोग जरा राखाल छिलेन, जरा शेफर्ड छिलेन, जो लोग चरवा थे, उनको गुड न्यूज पहुंचाया गया कि जाओ, তোমাদের জন্য দাউদের নগরে একজন উদ্ধারকর্তা জন্মগ্রহণ করেছে। কি যখন যিশুর জন্ম হয়, তখন রাখালেরা আর পণ্ডিতেরা যিশুর সাথে কি করতে গেলেন? দেখা করতে গেলেন। क्या क्रिसमस के दिन आपने यीशु मसीह के साथ मीट किया है, या फिर अपने दोस्तों के साथ मीट किया है? आपने अपने पड़ोसियों के साथ मीट किया है? क्या आपने उसके साथ भेंट किया आज सुबह उठ करके? क्या आपने प्रार्थना किया घुटनों पर आकर के? क्या आपने उसके साथ मुलाकात किया? आपके साथ बातचीत हुआ आज सुबह? नहीं हुआ ना? जैसे अब्राहम के साथ होता था, जैसे नूहा के साथ होता था, जैसे पौलुस के साथ हुआ था, वैसा नहीं हुआ ना बातचीत आज सुबह? সকালেই তো উঠে মাংসের দোকানে দৌড়াবো, তো যিশুর সাথে কথা বলবো কি? क्या आपने यीशु मसीह के साथ भेंट किया है? क्या आपने मुलाकात किया यीशु मसीह के साथ आज सुबह? नहीं हुआ है अभी तक, तो जाकर के सबसे पहले यीशु के साथ मुलाकात करें। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ एंजॉय करना। पहले यीशु के साथ मुलाकात करो, जैसे সেই মানে চরবাহারা, সেই রাখালেরা, যেভাবে সেই পণ্ডিতেরা আগে যিশুর সাথে দেখা করতে বেরিয়েছে, आपको वैसे ही करना है। লাস্ট পয়েন্ট আমরা দেখলাম, ওয়াইজ ম্যান বা যারা এই যে পণ্ডিত ছিলেন, পণ্ডিতেরা কি করলেন? পণ্ডিতেরা এসে কি করলো? তারা প্লিজ উপহার দিলেন। ভেরি গুড। আচ্ছা, কি কি উপহার দিয়েছিলেন? স্বর্ণ। अच्छा, आपने क्या गिफ्ट दिया यीशु मसीह को? क्या गिफ्ट दिया आपने? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या आपको सिखा रहा हूं? क्रिसमस से दिन माने नेवा नॉय, देवा। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया। वचन कहता है, যারা পণ্ডিত ছিল তারাও কি করলো? গিয়ে যিশুকে উপহার দিল। ফ্রম দেয়ার ট্রেজার্স,
তাদের যে যাই সব থেকে যে উত্তম যে তাদের কাছে গিফট বা উপহার ছিল সেগুলো কি করলো, তারা যিশুকে গিয়ে দিল। आपने क्या गिफ्ट दिया यीशु को? आज आपने कुछ गिफ्ट दिया है यीशु को? अगर नहीं दिया तो मैं आपको बताता हूँ, यीशु के लिए सबसे बेस्ट और सबसे प्रिय गिफ्ट क्या होगा? आपका जीवन, और कुछ नहीं। सिर्फ उन्हें यही चाहिए कि आप अपना जीवन उसे दे दें उनके हाथ में, एंड ही विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा।